मैंने नमस्कार मु बादल आउटे वीडियो को स्वागत चलतु आज खास जाजपुर रोड पलि मुझे पीयू स्कूल देखी पारे तो स्कूल बस चलतु आज टे दशहरा देखिए जाजपुर दशहरा केमी हो देखेबी पीयू को आनी सारी स्कूल गलापर माँ को मेडिकल छाड़ी आसी मेडिकल आणिकी टोटल जाजपुर दशहरा आज देखिए कौलिया केमी मुझे देखेबी सब देखिए चलतु स्टार्ट पलैबा पीयू को लेकिन गला मुझे देखेबी आप देखिए दशहरा कौलिया कौन हो निश्चय देखिए बड़ा बड़ा दशहरा हो 2-3 जगह गला निश्चय देखिए आप चलतु पीयू आसू बाहर जा पीयू देखिए कौ गेटअप अच्छी एवं तो स्कूल नहीं जाऊँगी चलतु देखा पीयू देखा आज सब वीडियो केमी कौन गला गाड़ी आगे दे कैमेरा मोबाइल दे सी देखिए आप चलती चलो देखिए दशहरा बाहर जाए एवं देखिपे केमती रास्ता और केमी लाइट हो मो गाड़ी चलाऊँगी मो पीयू धरची कैमेरा देखा देखिपे कैमेरा भल धरी पारनी हल हल करमती लाइट देखु एपट सेपट बहुत दीपट केमी सजाई देखिपे आम आगू गलापर मुझे देखेबी बहुत किसी शॉपिंग मॉल देखिपे ये बजार कोलकाता ये लिखाई डाण पटे अच्छी देखो देखु लोकर भिड़ केते दशहरा शॉपिंग भी चलती किंतु लोक एते भी ये ना कि संध्या संध्या हो गलानी 4:30-5 हो टाइम एवं चलतु देखा एपटे देखु मुझे देखा केमती सब हो सजाई बहुत बाट सजाई आगे भी बहुत ठाकुर अच्छा आम प्रथम चलतु आम से पट देखिक आसवा यपट को पुणी आसवा यपटे आसला बेले मुझे देखी केमतिया कौन हो सब आप देखिए देखो कि पिला सब आसीगले बहुत लोग गाड़ी जाम यहीपटे अच्छी यहीपटे आसले देखा आम ए दिन अच्छी बुलिक आसु आसु टाइम हो आम टे जाऊँ आगे आसु सेपट पटे बुलिक कम अच्छी से माँ अच्छा माँ को छाड़ी आम आसचु पीयूर मोर एपट को माँ गोटे नहीं आसलु मेडिकल माँ से मेडिकल अच्छा आम जा जाऊँ एटा मेडिकल छक चलतु देखा गाड़ी के जाम केमतिया देखिपे धीरे धीरे भिड़ भी लोकंर है दशहरा टाइम रे सबुआड़े भिड़ केते सुंदर लाइट जलती टिके अंधार हो बहुत बढ़िया देखा आम चलीचु पीयू देखा सब आड़ को कैमेरा देखते एमती लाइट केम सजाई केते सुंदर लगुच पूरा जाजपुर रोड केमती ये गोटे गेट है देखिपे से गेट सेपट भी केमी गेट है मयूर गेट देखते मुझे देखा यहीपटे आम यहीपटे जीवु भाविचु चलते देखा ये पोल बाटे पलैजा टाइम तो हो गला लोकंर केते जाम देखिपे लोक चलतु से पोल बाटे नुआ पोल जोटा होम से बाटे पशि जाइचु केमती कादुଅ देखिपे पानी नुआ पोलटा हो बहुत वर्षा है बेलू पूरा यहाँ पानी बहुत हो जाए मोटर सिस्टम भी लगे मोटर चलतु आम सेपट बाट जा गलापर मेडिकल छकटा हो सेपट हो मेडिकल ट्रेन ऊपर जाऊँगी अंडरग्राउंड सिस्टम हो नुआ जाजपुर रोड आम से पटे सेपट पार होमें जीवु डाण पट को देखिए केमतिया देखो केत हम्स बहुत बढ़िया रास्ता भी होपटे डाण पटे जा मेडिकल छक चाहिए आम मेडिकल माँ अच्छी माँ को मेडिकल आणिकी सेपटे बाटे बुलिक आसवा देखा ठाकुर आपको देखेबी बहुत आगे देखो मेडिकल रास्ता केमती एपटे सब केमती माने संध्या हो आसला पागटा केमी जापर कि अंधार अंधार देखा जाम हो गला चलतु आम पलि आसचु माँ को धरिकी एपट बाटे बुलिकी आम जाइलु सेपट पटे आम आसिलु एपट पटे देखिपे केते बड़ गेट देखा गाई षंड भी बुलूँ अलरेडी संध्या हो गला लोक मानकर धीरे धीरे आसिले चलतु देखा आगू को दशहरा जाजपुर रोड दशहरा देखते केमती केते गेट होती रखीदे गाड़ीटा को साइड करके साइड कर रखिकी जीवा जाइए आम देखा देखिए गाड़ी केम जाम हो गला आम ये गोटे पाखे गाड़ीटा को साइड करदे चलतु टिके आगू जा देखिपे केमती गेट लोकंर भिड़ भी एपटे गाड़ी आगू जापर गाड़ी बंद हो गेटा देखा लाल कलर से दशहरा होती लोक भी आसुँच चलतु ए देखिपे मो माँ को धरची आ पीयू हाथ को धरची माँ ए चलतु आम जा आगू आग आम तो पहुँची जाइए देखिपे केमती बेलून फुलून मिलूँ कौ भाया केमती लोक सब जावास कर गेटा के सुंदर लगी एपटे खेलना फेलना सब पड़ी के देखिपे चलतु भितर को जा आगे चलती पछपटे चलती पीयू माँ आस मो पछे पछे मुझे हाथ धरिकी नहीं जाऊँगी कहीं माँ जाना बाट चलतु आगू देखा चली चली पाखक जाऊँ धीरे धीरे एवं धीरे धीरे पहुँचला देखिए आपण मैंने केमतिया लोक धीरे धीरे हो गले संध्या देले आलती गले देखिपे समस्त दीप विप लगाऊँ ये माँ को देखिपार देखे दूसरी माँ को जूम करके देखु माँ के सुंदर भाव होती
ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିହୁ କେମିତି ନମସ୍କାର ଠିଆ ହେଉଛି, ଠିଆ ହେଇକି ନମସ୍କାର ହେଉଛି। ଏବେ ମୋ ବୋଉ ବି ନମସ୍କାର ହେଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଦର୍ଶନ ଏଠି ବି ସରିଗଲା, ଆମେ ବାହାରି ଯିବା। ଟାଇମ୍ ବି ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦଶହରା ଦେଖିବା, ଦେଖିକି ଆମେ ବାହାରି ଯିବା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିକି ଟାଣି ଟାଣିକି ଆଣୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି। ଆଉ ସେପଟେ ଏବେ ବାହାରି ଆସିଛୁ ଆମେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଏପଟ ପଟ ରାସ୍ତାରେ ସେ ରାସ୍ତା ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଡାହାଣ ପଟେ ସେ ବୋର୍ଡ଼ଟା ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଗେଟ୍ଟା ସଜା ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ମୟୂରର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟା ଦେଖାଉଥିବ ଆଇଲା ବେଳେ ଦେଖାଉଥିଲି। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇପଟେ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପଟେ ଆଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ, ଏ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଛକ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଡାହାଣ ପଟେ ସେ ବୋର୍ଡ଼ ଦୁଇଟା ଦେଖାଉଥିଲା, ସେପଟେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଅଟୋ ହେଉଛି ସେପଟ ପଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟ ପଟେ ଆମେ ଆସିଲୁ ବୁଲିକି ସାଇ ମନ୍ଦିର ପଟେ ଏପଟ ପଟେ ଦେଇକି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଗକୁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରିକି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜାମ୍, ଦଶହରା ଗାଡ଼ି କେତେ ଟାଇମ୍। ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଦେଖାଉଥିଲା ସେ ଗଲାବେଳେ, ଏ ଅଟୋ ଯେଉଁପଟେ ଆସୁଛି ସେଇପଟେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସାଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଯିବା। ବାଁ ପଟକୁ କାଟିକି ଆମେ ପଳେଇବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଜାମ୍, କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ନାହିଁ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇପଟେ ବାଁକୁ ଯିବା। ଏଇ ଗେଟ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ଆଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଭିୟୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଉଥିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଗେଟ୍ଟା, ଆମେ ସେଇପଟେ ଯିବା। ସେ ଡାହାଣ ପଟେ ଆସିଲା ପରେ ବାଁ ପଟେ ଦେଖାଉଥିଲି ଯେଉଁଠି ଗଣେଶ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ ମାଛ ଆଉ ଗଣେଶ ଦେଖିଥିବେ। ଆଉ ସେଇପଟେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଗାଡ଼ିଟା ବାଁ ପଟେ ରଖିକି ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବୁ। ସେପଟକୁ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି, କେଉଁ ଭଳିଆ ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଏବେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ସେତେବେଳେ ଭଲ ଦେଖାଉନଥିଲା, ଏବେ ଟିକେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦୋକାନ ବଜାର ବି ବେଶୀ ଖୋଲା ହେଇନି, ବନ୍ଦ ଅଛି ବଜାର। ଆଉ ଦଶହରା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦୋକାନ ଖୋଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଡାହାଣ ପଟେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖାଯାଉଛି କେମିତି। ଆଉ ଆମେ ଗାଡ଼ିଟା ଏଇପଟେ ରଖିଦେଇକି ଆମେ ସେପଟକୁ ଯିବା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କେତେ ଗାଡ଼ି ଯେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟ ସେପଟ ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେପଟକୁ ଆମେ କେମିତି ପାରି ହେବୁ। ଏବେ ଏଇଟା ସାମ୍ନାଟା ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି। ଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆମେ ଯିବୁ ସେପଟ ପଟକୁ। ଆଉ କ୍ରସ୍ କରି ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେତେ ଲୋକ ବି ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଲି, ଗାଡ଼ି ରଖିଦେଇକି ବାହାରି ଆସିଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ପିହୁ ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେପଟକୁ ଯିବା। ସେପଟେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି କେମିତି ଠାକୁର ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଧରି ଠିଆ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ହାତକୁ, ଗାଡ଼ି କ୍ରସ୍ କଲେ ଏବେ ଆମେ ପାର ହେବୁ ସେପଟକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେପଟେ ଦେଖାଉଛି ମାଛ ଯେଉଁ ଡଲଫିନ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଠି ବି କେମିତି ଗଣେଶ ଗୋଟେ ହେଇଛନ୍ତି, ବସୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛନ୍ତି କେମିତିଆ ଗଣେଶ। ଯାଜପୁର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସଜା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ପାରି କରିବା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଜାମ୍ ଯାଇପାରୁନି, ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଏବେ କ୍ରସ୍ କରିଗଲୁଣୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୋଲିସ ବାଲା ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଦୁଇ ପଟେ। କେମିତି ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ସବୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ଟେଡ଼ି ଫେଡ଼ି ନେଇକି। ବାଟ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଳିଆ କରିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ବାଉଁଶରେ କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ପଶିଯିବେ, ଗୋଟେ ପଟେ ବୁଲିକି ଆସିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ କେମିତି ହେଇଛି ଡଲଫିନ୍ ଯେଉଁଟା। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣେଶଙ୍କ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଗଣେଶ ସବୁବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି ବସା ଉଠ କରୁଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ପିଲାମାନେ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗଣେଶ ହାତ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କେମିତି କେମିତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଲୋକ ତ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ଆମେ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବେଲୁନ୍, ଲାଇଟ୍ ବେଲୁନ୍। ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଗେଟ୍ କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଗେଟ୍ ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ବେଲୁନ୍ ହେଇଛି। ତା ଭିତରେ ବି ବହୁତ ଦୋଳି ଫୋଳି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ବି ନାହିଁ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବୁଲିକି ବାହାରି ଯିବୁ, ଘରକୁ ପଳେଇ ଯିବୁ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସିଆଡ଼ୁ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆଜି ଦୁଇପଟ କେମିତି ରେଟ୍ ଦେଖାଉଛି, କେମିତି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି। ଏପଟ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ପିଲାମାନେ କେମିତି ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୋଳି ଫୋଳି ଲାଗିଛି, କେମିତି ସେପଟେ ସଜା ହେଇଛି। ଆମେ ସେପଟ ପଟକୁ ଯିବାନି, ଏବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଫେରିଆସିବା। ଦେଖିଲେ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣୁ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସବୁ ଉଡ଼ାଜ ଫୁଡ଼ାଜ ହେଇଛି, କେମିତି ଲାଗିଛି ଦୋଳି ବହୁତ ଲାଗିଛି, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଖେଳନା ଲାଗିଛି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଗଲୁ, ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ ରହିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲେଣି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି ଖାଲି ନମସ୍କାର ହେଇ ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଫଟୋ ଫଟୋ ଏଠି ଉଠାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କେମିତି ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି କେତେ ପିଲା ସବୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖିଲେ ଦେଖାଉଛି ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, କେମିତି ଜାମ୍ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଖୁନ୍ଦା ଖୁନ୍ଦି। ଆଉ କେତେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ପିଲା ଛୋଟ ପିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ କେମିତି
चारिपट देखिए दूची केते लोक सब अछंती मो बो ठिया हिची देखि पछंती एठी ठिया हिची पिहू भी एठी ठिया हिची देखिले माँ को चलते बाहर जावा एबे देखिले सांग माने चलुचु बाहर आइलु एबे आउ देखिले केमते वीडियोटा केमते लागला मतामत देबे जदि वीडियोटा भल लागे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिया पय भूलिबेनी। जय जगन्नाथ नमस्कार मु बादल पुणी देखा गोटे भल ब्लॉग रे नेक्स्ट ब्लॉग पय अपेक्षा करथि रखुची नमस्कार।